O sige na, unsay mo sulat? French. A, A, B. O sige na, sulat na A, B, C, D, B. French, di ba ka? Diri o. O na, ana. O sige, sulat. French. Unsay mo sulat? Papi, Fish? fish. O kuya, awa drawing sisig fish oy. Sige. Unsa naman na yung ginunitan sa imong ballpen? Na, ana. Ako kagagid, G. O kuya, awa mo. Tatay. O, gani. Unsa na? Tatay. Toy? O, kuya, awa. Sige, sulat. O, kuya, awa. Jud mo so gunit nagbulpin. Oy, marunong na magtiguwang. Unsa na? Fish? Saan na niya akong ipanan ni sir? Viper? Unsa na si? Ha? Wait. A, B, C, D. A? Sulat ka A? Oh, man na.